आर्य स्वयंसेवक संगठनेर प्रार्थना संगीत। ओम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तया आर्यभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले भारतवर्षेषु पुण्यभूमे तदर्थे पतते सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो सर्वशक्तिमन् वैदिक राष्ट्रांगभूता इमे स्वादरं त्वं नममो वयम् तदीयाय कर्जाय बद्ध्वा कतियं स्वामाशु संदेयि तत्पूर्तयत् अजयं च गायत्री प्रणवः देहि सशक्तिं सुशीलं जगत् येन नम्रं भवेत् किरणवन्तो विश्वार्यं कण्ठकाकिरणमार्गं संशीकृतं नः सुअङ्कारयत् समुत्कर्षनिश्चः ससस्यैकमग्रम् परं साधनं नाम आर्यवीरव्रतं तदन्तस्फुरतक्षया ध्येयो निष्ठा हृदयन्तो राष्ट्रसेवा तीव्रः निशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशोक्तिर्विधायस्य वैदिकधर्मस्य संरक्षणम् परम वैभवने तुमे तत् सराष्ट्रं समर्था भवत्वा शिसते भीषम। भारत माता की जय। ओम नमस्ते धर्मप्रेमी सज्जन। एटी आमादेर राष्ट्र सेवार जे आर्यवीर दलेर प्रार्थना संगीत এইগুলোকে আজকে আমাদের হিন্দুরা पौराणिक विचारधाराते निये जे आर्य थेके अनार्य हुए आज के जेभावे आमादेर वैदिक धर्मधारा थेके पथभ्रष्ट करे पौराणिक चिंताधाराय निये आज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बा आरएसएस जेभावे आमादेरके भूल पथ देखिएछे एरा राष्ट्रभक्त तो बटे किन्तु एदेर धार्मिक नय ताई धर्म के एरा जाने ना आमादेर धर्मग्रंथेर नाम की सेटाओ जाने ना आरएसएस एर स्वयंसेवकेरा। आमादेर धर्मग्रंथ होच्छे वेद। वेद के निये जेते आमरा अध्ययन ना करी ताहले आमरा राष्ट्रेर प्रति आमादेर कोनो कर्तव्य पालन करते पारबो ना एबं राष्ट्रेर प्रति जे आमादेर समर्पण भाव सेटाओ आमादेर हबे ना। आमरा की कारणे एई राष्ट्रके रक्षा करब सृष्टि संविधान के मानब की करे से वेद के निये जेते आमरा ना अध्ययन करी। ताई सर्वप्रथम 1875 साले जखन आर्य समाज प्रतिष्ठा करें महर्षि दयानंद सरस्वती ए आर्य समाजेर माध्यम दिएई विभिन्न समाज संगठन तैरी हये गेछे। आज के विभिन्न शाखा प्रशाखा हये गेछे किन्तु सेई आर्य समाजेर सिद्धान्तते कोनो समाज संगठन नेई जे सिद्धान्तते आज के आमादेर देश के स्वाधीन क्रांतिकारी वीर विप्लबी बड़ बड़ क्रांतिकारी हয়েছিল এই आर्य समाजेर सिद्धान्तते एसे सत्यार्थ प्रकाश बई के अध्ययन करे आत्मा परमात्मा कर्म धर्म के जेने ता आज विभिन्न समाज संगठन विभिन्न सम्प्रदाय बानिये आज के मानुष के पथभ्रष्ट करे दिच्छे। ताई এই 100 বছরের ভিতরে খ্রিস্টানদের 150টা দেশ হয়ে গেছে তাদের রিলিজিয়াম গ্রন্থ বাইবেলের উপরে ভিত্তি করে, তেমনি মুসলিমদের মাযহেব গ্রন্থ কুরআনের উপরে ভিত্তি করে তারা 57টা দেশ স্বতন্ত্রভাবে গঠন করেছে। কিন্তু আজকে পথভ্রষ্টা হিন্দু যে জাতি সর্বনা মানে विनाशक जाति से जाति तार धर्म के जाने ना तार धर्म के माने ना बेधर्मीर करे तार जन्य आज के हिंदुरा प्रत्येक देशे मार खाচ্ছে এবং তাদের ভিটে মাটি উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। তা সেই সত্য সনাতন বৈদিক ধর্ম আমাদের বেদ আমাদের সৃষ্টি সংবিধান
ঈশ্বরীয় জ্ঞান, সেটাকে যদি আমরা ধারণ না করি, তাহলে আমরাও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারবো না। আমাদের এই মাটি বাংলা যেরকম ভাগ হয়ে গেছে এবং এই পশ্চিমবঙ্গটা জেহাদের হাতে চলে গেছে, এখন এই জেহাদের হাত থেকে কী করে লড়াই সংগ্রাম করে আমাদের রক্ষা করব, সেই চিন্তাভাবনা এখন মানুষের নেই। তাই আপনাদেরকে বলছি, আর্য সমাজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বেদ ধর্মীয় পুস্তককে অধ্যয়ন করে এবং মহারাজ সত্যার্থ প্রকাশ বইটিকে অধ্যয়ন করুন। আপনারা সব রাষ্ট্রভক্তি কি জানতে পারবেন এবং সমাজ রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারবেন এবং আপনি স্বতন্ত্র হয়ে কাজ করতে পারবেন। ওম নমস্তে, ভারত মাতা কি জয়। আমি বিপদভঞ্জন আর্য আপনাদের সম্মুখে সামান্য এই ওম শান্তি 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 ওম।